ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट समस्त वॉइस क्लियर अच्छे। ओके थैंक यू। राधे कृष्ण थैंक यू। देख मे भी आज जेहेतु सबुआड़े वर्षा होची एपटे भी बहुत सारा वर्षा होची मे भी नेटवर्क इश्यू आज देई पारे। तो जदि बा कहार किसी नेटवर्क इश्यू रहउथिबो ओके तो काइंडली टिके एडजस्ट करिवो अदरवाइज यार रिकॉर्डिंग दे देबी। तो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि दोची आज हम को टॉपिक पढिबा। आज मॉर्निंग रे मु तुमମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ आंसर राइटिंग लिखिया ପାଇଁ। तुमे समस्त लिखिछ यस और नो। कहीं आम धीरे धीरे आम क्लास स्पीड आम धीरे धीरे कौचे जी तुमको जमी पढ़ाऊँ ता सहित लेखा को भी नौचे सेपरेटली लेखा गोटे क्लास मुझे रखी जी टॉपिक सार से टॉपिक वाइज आम लेखा नवा। काली आम पढ़ी थे किए से ना रेखा देउल पीढ़ देउल खाकर देउल उपरे जहाँ आम कौचे किए से हाँ जहाँ आम कौचे कौन ना टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा। देख मु आज तुम को तार मॉड्यूलर आंसर गोटे मु तुमको देखिबी जो आंसरटा मु निजे लिखी आउ तुमको केमती बनैया को पड़िबो से विषय में देखिबी। समस्त रेडी अछ आज क्लास आंसर राइटिंग देखिया भाई। समस्त पीडीएफ शो होची जेहेतु मु निजे टिके लिखी एक्चुअली मोर हैंड राइटिंग एते भी भलो नुहे पिला एग्जाम ପାଇଁ भी चलियो यदि एते भी माने हैंड राइटिंग रे आवश्यकता भी एते एग्जाम न थाए ट्राई कले चलियो। ओके समस्त क्लियर अछ एवरीवन क्लियर समस्त पीडीएफ क्लियर होची। ओके ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଏଇଟା କେବଳ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଓଡ଼ିଆର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଇଂଲିଶ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ନୋଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ସରିଛି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ ଅଲରେଡି ସରିଛି କ୍ଲାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେବି ଏଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ବୋଲି। ଓକେ ଚାଲ ଆଜିର ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। देख मुझे तुमको मोटे गोटे लेखा देखी दूसरी किंतु ए टाइप जो मॉड्यूलर आंसर मु तुमको बैच रे जो अच्छी तुम जो ये गोटे फाइल करके अपलोड करी। तो ये देख से कहला नायक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तार अर्थ आमर जो कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अच्छे ताको हमें को स्टाइल बोली कहूचे नायक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोली कहूचे जोटा कि हम ओडिसा रे फॉलो करा जाए अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऑफ किस भुवन जो हम जो टेक्स्ट बुक अच्छी दृष्टि कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को आम केते भाग विभक्त करछे तीन भाग विभक्त करछे रेखा देउल पीढ़ देउल खाकर देउल पूरा क्लियर होला। देखो मु केमिति लेखुची सेटा होची इंपोर्टेंट तुमे मध्ये सेही भली स्टेप नबो सेही भली स्टार्टिंग करिवो किछि किछि पिला जदि यार लेखा को तुम्हें आरंभ करियो जे एक्चुअली आर्किटेक्चर कहले कोड ना एग्जामिनर जहां हमको पचारिथबो सेया को बेस करी हमको लिखिबार अछि जे अछि नायक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को आमे कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोली कहूछि। ओके तापर जिबा कोन देखो मु एठी एतिकी बाटे गला परे जस्ट गोटे डायग्राम करछि जस्ट गोटे डायग्राम करछि। देखो ए डायग्राम को तुम्हें चाहिए मध्य आउ टिके भलो स्टाइलिश रे कर दो जेहेतु मु टिके स्पीड रे को बनेछि। अच्छा मु शॉर्ट रे लिखिछि तुम किंतु एग्जाम रे कोन जिंस शॉर्ट रे लिखियो नहीं ए प्रकार जो टेम्पल रहउछि आक हम कोन कहउछि ना रेखा रेखा देउल बोली कहउछि ए प्रकार जो देउल रहउछि आक हम कोन कहउछि पीढ़ा देउल बोली कहउछि और ए स्टाइल जो देउल रहउछि आक हम कोन कहउछि खाकर देउल बोली कहउछि। ए डायग्राम टा तुम मानको मु ऑलरेडी काली पढ़ेला बेले देखैथिली बा नोट जो देछि से नोट रे ऑलरेडी मेंशन अछि। देखो तो ये आम बर्तमान में जीवा कौटी की ना प्रथमे आम देखिले कौन ना प्रथमे देखिले स्टेप कले इंट्रोडक्शन आम गले इंट्रोडक्शन पर आम देखिले जे आम टोटाली कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को आम तीन भाग विभक्त करिसे तीन भाग रु आम कौन होला प्रथमे देखियो रेखा दौड़। देखो बेसी देखो ये जो चैप्टर रे अधिक चित्र अच्छी अर्थ तुमको पुराई चित्र कर मीडियम चित्र मतलब अल्प कर बेसी कर भल नहीं। देखो रेखा देउल को मुझे स्टार्टिंग कली इट इज ऑल्सो कॉल्ड किस ना अच्छा गर्भगृह और आपको कौन कह विमान बोली कही आउ ये किए था गॉड आउ गॉडेस आम जो मंदिर जो देवता आउ माने आम जो माँ रोचंती तो जो गॉडेस रोचंती साधारणतः यही जगह ही रही था रेखा दौड़ ही था गर्भगृह था। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप तो एगार आम केते विभक्त कर चारि भाग पृष्ठ बाड़ गंडी मस्तक
କେତେ ଆମର ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ନା ପିଷ୍ଠ ବାଡ଼ ଗଣ୍ଡିୟ ମସ୍ତକ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଦେଖ এইଭଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବି। ଦେଖ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଭଳି ଆଙ୍କିବ। ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିବା ଦରକାର ଏ ପିଲାଟି କାହାର କୋଉ ପୋଜିସନ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଲୋୟର ପୋଜିସନ କଣ ଥାଏ ନା ପିଷ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ଲୋୟର ପୋଜିସନ ହଉଛି କି ପିଷ୍ଟ। ଠିକ ପିଷ୍ଟର ଉପରଟା କିଏ ଥାଏ? ପିଷ୍ଟର ଉପରେ କିଏ ରହିଲା ନା ବାଡ଼। ବାଡ଼ର ଠିକ ଉପରଟା କିଏ ରହିଲା ନା ଗଣ୍ଡି। ଗଣ୍ଡିର ଉପରଟା କିଏ ରହିଲା ନା ମସ୍ତକ। ଗଣ୍ଡିର ଉପରଟା କିଏ ରହିଲା ମସ୍ତକ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଶୋ କରେଇଦେଲି ଯେ କୋଉଠି କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେସ ରହୁଛି ବା କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ରହୁଛି। ଦେଖ ଇଠି ତୁମେ ଆଉ ହେଡିଂ ଦେଇ ଲେଖିବନି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଇଠି ତୁମେ ଆଉ ହେଡିଂ ଦେଇ ଲେଖିବନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ କେମିତି? ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେମିତି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ପିଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ଟେମ୍ପଲର ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପିଷ୍ଟ। ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପିଷ୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ବାଡ଼। ବା ମାନେ ପିଷ୍ଟର ଉପର ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ବାଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟାର ଆଉ ଆରୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ। କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି କି ଯେ ଆରୋ ଆମେ ଦବାନି ଷ୍ଟାର ଆମେ ଦବା? ସେମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଏ କି? ନମ୍ବରିଂ ଦିଆଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆରୋ ଦେଇକି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପିଷ୍ଠ ସରିଲା ନା ଅପର ପିଷ୍ଠର ଅପର ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ବାଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। ବାଡ଼କୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ନା ବାଡ଼କୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଆଉ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଶୋ କରିହେବନି। ଗୋଟିଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଶୋ କରିଛୁ, ବେଶୀ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଶୋ କରିହେବନି। ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ, ଯେମିତି ପାଭାଗ ଜଙ୍ଘ ତାର ଶୁଣ ବାରଣ୍ଡା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏର୍ଲି ପିରିୟଡ। ଏର୍ଲି ପିରିୟଡରେ ହଉଛି ବାଡ଼କୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲାଟର ପିରିୟଡ କଥା ଦେଖିବା, ଲାଟର ପିରିୟଡରେ ଆମେ ବାଡ଼କୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଯେମିତି ପାଭାଗ ରହିଲା, ତଳ ଜଙ୍ଘ ରହିଲା, ବା ହଉଛି ତ ଅପର ଜଙ୍ଘ ରହିଲା, ଯେ ବାରଣ୍ଡା ରହିଲା, ଏମିତି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତାର ତ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପିଷ୍ଠ ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଲୋୟର ପାର୍ଟ। ପିଷ୍ଟର ଉପର ପାର୍ଟଟା ହଉଛି କି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ସେ ବାଡ଼। ଆଉ ବାଡ଼କୁ ମାନେ ଆମେ ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏର୍ଲି ପିରିୟଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲ୍ୟାଟର ପିରିୟଡ ଅନୁଯାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା କିସ ମାନେ କିସ ଆସିବ ଗଣ୍ଡି ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ତଳ ହେଲା କିସ ସବୁ ତଳ ପାର୍ଟ କଣ ଥିଲା ପିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଥିଲା କଣ ବାଡ଼। ବାଡ଼ ପରେ ଆସିବ କିସ ନା ଗଣ୍ଡି। ଦେଖ ଗଣ୍ଡି ଆମର କୋଉଠି ଥାଏ? ଗଣ୍ଡି ଇଜ ଦ ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ବାଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତକ। ବାଡ଼ ଆଉ ମସ୍ତକର ବାଡ଼ ଆଉ ମସ୍ତକର ମିଡିଲ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? আচ্ছা তারপরে গন্ডিটার হচ্ছে রাইজ অপ টু সর্টন হাইট দেন কর্ভড ইনওয়ার্ডস। তারপরে ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିଟା ରହୁଛି କିଛି ବାଟ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ମାନେ ହାଇଟ୍ କି ଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା କର୍ଭଡ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ ଏର୍ଲିୟର ଗଣ୍ଡି ମାନେ ପୂର୍ବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡି ରହୁଥିଲା ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ଆକାରରେ ଥିଲା ନା ଟ୍ରାଇ ରଥ। କେମିତି ରହୁଥିଲା ତିନି ରଥ ବାଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଟର ଇଟ ବିକେମ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆଠ ନଅ ସରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ନଅ। ତାପରେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡି ଥିଲା ଗଣ୍ଡିଟା କେଉଁ ରଥ ଭଳିଆ ଥିଲା ଟ୍ରାଇ ରଥ ଭଳିଆ ଥିଲା। ତମେ ଆକୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନଅ ଲେଖିଛି, ତମେ ଆକୁ ନ ଲେଖି ପଞ୍ଚରଥ ସପ୍ତରଥ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତାପରେ ପାର୍ଟ କମି ଗଲେ କିଏ ସେ ନା ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଦେଉଳ ଇଜ କଲ୍ଡ। ଦେଉଳର ସବୁଠାରୁ ଅପର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଦେଉଳ ଇଜ କଲ୍ଡ କିଏ ସେ ନା ମସ୍ତକ। ତ ସବୁଠାରୁ ଅପର ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମସ୍ତକ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ମସ୍ତକକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ବେକି ଆମଲା ଖପୁରୀ ଅୟୋଧ୍ୟା এই পার্টে ଆମେ ডিভাইড করছে। তারপর সেগমেন্ট তারপর মস্তকর সেগমেন্ট। দেখো কিন্তু তুমি চাইলে মস্তকর ডায়াগ্রাম করে পারতো, তুমি চাইলে গন্ডির ডায়াগ্রাম করে পারতো। যেহেতু
आमको ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट पचारि तार तो इथे आमको सब जिनस लिखार अच्छे सब जिन लिखार अच्छे मैंने आम माइंड रे सेटअप करथिबा आम 250 वार्ड भितर लिखार अच्छे ये हूँ प्रथम कथा ता सहित मत ये रखार अच्छे डायग्राम रखार अच्छे तार तो तुम एत गुड़ाई खंड लिखिले बहुत सारा जिन चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है किस ना पीढ़ा देउल अच्छा मत को पिले ए पीढ़ा देउल ऊपर तुम कौन जानछ तुम लिखिबो इट इज आल्सो कॉल्ड जगमोहन पीढ़ा देउल को हम कौन कहूचे जगमोहन बोली कहूचे मुखशाला बोली कहूचे मुख मंडप बोली कहूचे आ कौन कहूचे मुख मंडप बोली कहूचे इट इज आल्सो कॉल्ड हॉल ऑफ ऑडियंस आको में आउ मध्ये कौन कहूचे हॉल ऑफ ऑडियंस बोली कहूचे देखो पीढ़ा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट पीढ़ा को हम दी भाग विभक्त करछे गोटे होछ कोन अपर पोटल तळ पोटल तुम के सर इथे में डायग्राम करिबु कि नहीं नहीं डायग्राम दरकार नहीं हम इथे दीटा डायग्राम शो करि साइले हां कथा टिके सुनो ओडिया रे किपरि क्वेश्चन आसे ମୁଁ ତୁମକୁ क्वेश्चन जोटा पठेइली से कौन टा थिला बुझिया पे कलिंग होची डिस्क्राइब कलिंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इथर ओडिया टा पचारिबो जे सर ओडिया टा केमती आसे आर मो आंसर कौन देबी कहलो निजे तुम माने भविष्य ओएस ऑफिसर हबो सिविल सर्वेंट हबो गोटे स्टेट गोटे राज्य गोटे ब्लॉक को चलेबो जदि व्हाट इज द डिस्क्राइब द टेंपल कलिंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर आर ओडिया जदि तुम न जानि परिबो केमती हो जोटा तुमको ओडिया रे संपूर्ण नोट काल देथिली पूरा डिटेल्स ओडिया लिखा हैतला आ गोटे जिंस मन को पिले जो माने ओडिया नेइछ 80% ओडिया 20% इंग्लिश ए थॉट रे जाउतो किछि किछि जिंस तुम इंग्लिश यूजेस करतो तार तुम जो ओडिया रो तो टोटल ओडिया हे जोली सेमिति बुझा पइला अच्छा किंतु एठी गोटे जिंस तुमको मन रखियो पड़िबो कि पीढ़ा देउल रे को जिंसटा इंपोर्टेंट थला मस्तक डिविजन टा डिफरेंट मस्तक कहीं देख आम जो पीढ़ा देव पढ़िले तार पृष्ठटा सामान अच्छी रेखा सहित तार बाड़ भी समान ता सहित मझीटा रहा किस आर है कौन ऊपर पोटल तल पोटल किंतु मस्तकटा ये दी जन अलग अलग थाए मस्तक डिवाइडेड इनटू बेकी घंटा अमला ओके खपुरी कलश अयोध्या तापर लास्ट पॉइंट मु कौन लिखिली लास्ट पॉइंट हूँ कहीं मुझे लिखिली जे एटा को एग्जामिनर को शो करने जे पृष्ठ एंड बाड़ ऑफ द पीढ़ा देउल इज सिमिलर विथ रेखा देउल इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं एट को लास्ट मेंशन कली रेखा देउल आ तुम मानकर को देउल पीढ़ा देउल भीतर तफात कौन पीढ़ा देउल आ रेखा देउल तुम मानकर सब तल पार्ट हूँ पृष्ठ ता ऊपर पार्ट हूँ किस बाड़ ए दी जन सिमिलर तुम्हें चाहिए ये मेंशन कर आउटे थर तुम चाहिए सर इथे आउटे एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तुम मेंशन कर बट मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट इज डिफरेंट किंतु मिडिल पार्ट और अपर पार्ट इज डिफरेंट एमती कहि जिंस लिख परिबो निज मनरु आईडिया आनी ओके तापर सब लास्ट पॉइंट बुझिबा सब लास्ट पॉइंट कौन आसला पिले सब लास्ट पॉइंट आसला खाखेरा देउल देखो खाखेरा देउलटा जेतु आमे जरा कोनो लंग क्वेश्चन लिखि थाउ बेले बेले मझे टाइम पड़े लास्ट आड़ डेफिनेटली टिके कम समय रही तो से समय भीतर आम ट्राए करवा किसी इंपोर्टेंट पॉइंट को लिखा जमी पर्टिकुलर खाखेरा देउलटा क्या डेडिकेट कराई शक्ति ओसी शक्ति पीठ मानक डेडिकेट कराई पर्टिकुलर आम खाखेरा देउल आम ओडिशा जो भुवनेश्वर ठारे किसे जो देउल अच्छी मनक्षी पुरी ठारे ब्राह्मी टेम्पल रहा एम सब किसे ना जन लेखा एग्जाम्पल हो खाखेरा देउल बुझा पड़ा समस्त को जो एग्जाम्पल गोटे क्वेश्चन जो तुम आज मॉर्निंग रे देइथिली जो क्वेश्चन तुम थिला जे describe कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर describe कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा क्लियर केमिति लेखिबो एटा बुझी पाइलो ओडिया पिला तुमको तुम काली ओडिया नोट देइथिली एबे ओडिया रे बुझीथिली तुम मते एई जिंस को ओडिया रे लिखिचिली एई जिंस को ओडिया रे लिखिचिली अच्छा वर्तमान मु तुमको कहूची एथर गोटे पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो जो मैंने ब्याच जॉइन कर मेन ब्याच 25 ब्याच जॉइन कर गोटे फाइल को ओपन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जो मैंने सब जॉइन कर कंटेंट को अलरेडी अपलोड कर सारी
ଏଇଠି ତମେ ବତେଇ ଦଉଛି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଆଜି ସବୁବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୋଡିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ 25 ଫାଇଲରେ ଦେଖି ଦଉଛି, 25 ଫାଇଲ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମେନ୍ ରେ ଧୀରେ 25 26 ଅଛି। ଦେଖ GS1 ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି। ଟପିକ ଲେଖା ଅଛି କଣ, ହେରିଟେଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଓଡ଼ିଆ ଆର ଭିଡିଓ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ଦେଖ ଯୋଉ ମେନ୍ ଫାଇଲରେ ବୋଥ ଯୋଉମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଏକ୍ସାମ ଦବ, ଯୋଉ ମେନ୍ ଫାଇଲ, ମେନ୍ ରାପିଡ ଫାୟାର ମେନ୍, ତମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଫାଇଲ ଅଛି। ସବୁ ତଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଫାଇଲ କରିଦେବି। ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଫାଇଲରେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ ଆଜି ରାତି ଠାରୁ ଅପଲୋଡ ହବ। ତୁମ କାମ ହଉଛି କଣ, ତାକୁ ନିଜେ ସବୁଦିନ ଚେକ୍ କରିକିରି, ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆଜି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ଓପନ ହଉନି। ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି GS2 ରେ ଅଲରେଡି ଅଛି ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଗଭର୍ନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଅଛି କାଲି। ହଁ, GS ଟପିକରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ। କାଲିର ଟପିକ କଣ ଲେଖା ସକାଳେ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଆସନ୍ତା କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ମୁଁ କାଲି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। କାହିଁକି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ GS ପେପର 1 ର ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟପିକଟା ଅଛି, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ, ସେଇ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ ନେବି। ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନଉଛି। ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ ଟିକେ 2 ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। କାଲିର ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ 9 o'clockରେ ନେବି, ତ ସେଟା କ୍ଲାସ ଅଛି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଅନନେସେସାରୀ ମେସେଜ କାହିଁ କରୁଛ, ମୋ କଥା ଶୁଣି, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଦେଖ ତାପରେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି କହୁଛି ପିଲା, ମନେ ରଖ, ଡୋଣ୍ଟ ମେସେଜ। ମାନେ ଏତେ ଥର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁ ତମେ ମେସେଜ କରୁଛ? ତମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହବ ନା ତମେ ଆଉ କୋଉ ଚାକିରି କରିବ? କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦେଖ, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖୁଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖୁଥିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଏଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ ଆସିଛି, ସିଲାବସ ବାହାର ନାହିଁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ ନୁହେଁ। ଏକ୍ସାମିନର ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ କେମିତି ସେ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି କରେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାଟିକ ସହିତ ମିଶେଇକିରି ପଚାରିଥାଏ। କରେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାଟିକ ସହିତ ମିଶେଇକି ବସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକକୁ ବୁଝିବା। ତମେ କହିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସପୋଜ ତମକୁ ମୁଁ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପଢେଇଲି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେମିତି କେବେ ଆସେନି। ଗଭର୍ନାନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କଣ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବି। ତମକୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଓରି କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକିରି କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଲାସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନଉନି ଯେହେତୁ। ଓକେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଯେତିକି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟାଇମିଂ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇ। କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ୍ଲାସ ବି ଗୋଟେ ନେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭିନିଂରେ ବି କ୍ଲାସ, 2ଟା କ୍ଲାସ। ଠିକ ଅଛି। ସୋଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ତମର ନାହିଁ ନା? ତମର ସୋଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି? ତମର ଇଥିରେ କେବଳ ଅଛି ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା। ହୋମ ସାଇନ୍ସ କାଲି ଅଛି, କାଲି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ମେସେଜ କରିଦଉଛି।